हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणीर साहित्य कलिका बहिर भल कि करिनी मुही कविताटी आवृत्ति करवा एवं ताकू ओडिया रे बुझिबा। बहुत भल भाबे बुझिबा को चेष्टा करिवो। ठीक अछि। विषयटीर ना कोन पिला माने? विषयटीर ना हेउछि भल कि करिनी मुही। भल कि करिनी मुही। लेखक होउछन्ति कृष्णचंद्र कर। कृष्णचंद्र कर। ठीक अछि। देखि नबा। बाळुत सूरज न उठुणु आज हसर आलुओ बुणी धड़पड़ होई उठिली बोउलो सुआसारी डाक शुणी। कौन एठी लेखक कहउछन्ति बाळुत सूरज माने सकाळर जो सूरज, बाळुत सूरज न उठुणु आज। सकाळु सकाळु बाळुत सूरज माने सूर्य उदय न होउणु हसर आलुओ बुणी धड़पड़ होई उठिली बोउलो सुआसारी डाक शुणी। सकाळु सकाळु सुआसारीଙ୍କ डाक शुणी सूर्य उदय न होउणु मु हस हस मुहरे उठी पड़िली बोली लेखक काहाकू कहिछन्ति? तांको बोऊंकू कहिछन्ति। ठीक अछि। पिंजरारू काढ़ी देली जेबे छाड़ी डेणा झाड़ी केते सुखे उड़ी उड़ी से जे मिसी गले काहीं गहन बनर बुके। एठी पुणी कोन कहउछन्ति लेखक ना पिंजरारू काढ़ी देली जेबे छाड़ी डेणा झाड़ी केड़े सुखे उड़ी उड़ी से जे मिसी गले काहीं गहन बनर बुके। काहा कथा कहउछन्ति? एठी लेखक सुआसारी विषय रे कहउछन्ति। से कोन कहउछन्ति? लेखक सकाळ उठी कोन करछन्ति ना सुआसारी डाक शुणी के उठिछन्ति। तापरे से कोन करछन्ति ना पिंजरारू सुआसारी को काढ़ी की से छाड़ी देइछन्ति। खोला आकाश रे छाड़ी देइछन्ति। से माने मन खुशी रे सुख रे डेणा झाड़ी उड़ी उड़ी जाइकी कोडी जंगल रे मिसी जाइछन्ति गहन बनर बुके। ठीक अछि। कह बोऊ कह तुही उड़ाई देई तो पोषा सुआसारी भल कि करिनी मुही। एठी पुणी लेखक तांको बोऊंकू पचारुचन्ति कह बोऊ कह तुही उड़ाई देई तो पोषा सुआसारी भल कि करिनी मुही। मु तोर पोषा सुआसारी को उड़ाई देई कि कोन भल करिनी। पोषा सुआसारी को पिंजरा रे रखिबा एक दंडनीय अपराध। आमे सेमानंकर जन्म होईछि मुक्त आकाश रे उड़ी बुलिबा पई। ठीक अछि। आमे ताकू जदी पिंजरा रे बांधी के रखिबा एटा कोन ठीक कथा की? तांको पिंजरा भितरे बंदी भाबरे जीवन यापन भल लागिबो? सेमानंकर तो जन्म होईछि ना खोला आकाश रे उड़ीबा पई। आमे जदी ताकू पिंजरा रे रखिबा सेटा कोन ठीक कथा की? एठी लेखक कोन करचन्ति ना तांको बोऊंकू पचारिछन्ति कह बोऊ कह तुई बोऊ तू कह मु तोर पोषा सुआसारी को पिंजरारू काढ़ी देई बा उड़ाई देई मु कोन भल करिनी। देखो एठी केमती पिंजरारू काढ़ी की उड़ाई देइछन्ति। तापरे देखो एठी केमती छोट पिलाटी बुढ़ा को गोटे साल टी घोड़ाई दउछि। पढ़िबा एबे। चम धुडु धुडु फुंगुला बुढ़ाटी देखिली सड़क दाढ़े दिह थुरु थुरु बाल फुरु फुरु माघर बाघुआ जाड़े। एठी पुणी लेखक कोन कहउछन्ति ना चम धुडु धुडु फुंगुला बुढ़ाटी। फुंगुला बुढ़ा कइले से गोटे बुढ़ा लोकटी को लेखक देखिछन्ति। गोटे बुढ़ा लोक को देखिछन्ति लेखक जहार की कोन देहटा पूरा फुंगुला माने देहरे कपड़ा नथिला किछि गामुछा की साल किछि देहरे घोड़ेई नथिले। सिए चम धुडु धुडु कइले चम तांकर पूरा बुढ़ा लोक मानकर चमड़ाटा जेमती ही थाए ना चम पूरा धोकड़ा हो गलानी। देखिली सड़क दाढ़े। सड़क दाढ़े माने रास्ता रे से देखिछन्ति। लेखक रास्ता रे गोटे फुंगुला बुढ़ा को देखिछन्ति। दिह थुरु थुरु बाल फुरु फुरु माघर बाघुआ जाड़े। माघ मासर जो बाघ भलिया शीत हुए। जाड़ कइले शीत। ठीक अछि। माघर बाघुआ जाड़े कइले माघ मासरे जो शीतटा हुए बहुत जोर शीतटा हुए ना नै माघ मासरे सेतबळे गोटिए से रास्ता ऊपर बा रास्ता कड़रे गोटिए फुंगुला बुढ़ाटी को देखिले जार की चम धोकड़ा हो जाइथिला ता देह थरुथिला आउ चुटी गुड़ाक बा बाल गुड़ाक पूरा फुरफुर हो जाइथिला जोटी की माने जोथरे तेल लगा ही नथिला। ठीक अछि। कालुआ बार हाबुका माडरू बरतिब बोली सिए दिहरु काढ़ी मो लाल सालटी को घोड़ाई देली ता देहे।
ଏଠି ପୁଣି କଣ କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାଲୁଆ ବା କହିଲେ କଣ ବା କହିଲେ ପବନ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନେ ମାଘ ମାସରେ ଯୋଉ ପବନଟା ଶୀତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଶୀତ ଲାଗେ ଯୋଉ ପବନଟା ସେ ଦେଇଛି କାଲୁଆ ବାର ହାବୁକା ମାଡରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଶୀତଟା ଆମ ଦେହରେ ଯୋଉ ପବନଟା ଆସି ମାଡ ହୁଏ ସେଇ ପବନର ମାଡରୁ ବରତିବ ବୋଲି ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିହରୁ କାଢି ମୋ ଲାଲ ଶାଲଟିକୁ ଘୋଡାଇ ଦେଲି ତା ଦେହେ। ଏଠି ଲେଖକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଦେହରୁ ଲାଲ ଶାଲଟିକୁ କାଢି ବୁଢାଟିକୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ବୁଢାଟି ଦେହରେ ଲାଲ ଶାଲଟିକୁ ଘୋଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ନିଶାହା ବୁଢାକୁ ଶାଲଟିଏ ଦେହି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ। ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ବୋଉ ତୁ କହ ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ସେ ବୁଢାଟିର ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି ନିଶାହା ବୁଢା ନାଇଁ ନିଶାହା ବୁଢାକୁ ଶାଲଟିଏ ଦେଇ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବୁଢାଟିକୁ ଯାହାର ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଶାଲଟିଏ ଦେଇ କଣ ଭଲ କରିନି। ଏଠି ଲେଖକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ ବଣ ଶୁଆ ସାରି ବଣେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆପଣା ଜନମ ଥାନେ ସାଥୀ ମେଳେ ଏବେ ଗାଉଥିବେ ଡାଳେ ମନ ଉଲ୍ଲାସିଆ ତାନେ। ଏଠି ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଣର ଶୁଆ ସାରି ବଣକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ନା ନାଇଁ ବଣ ଶୁଆ ସାରି ବଣେ ଉଡ଼ିଗଲେ ଆପଣା ଜନମ ଥାନେ ମାନେ ବଣରେ ଯୋଉ ଶୁଆ ସାରି ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବଣ ଶୁଆ ସାରି ବଣକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ନିଜ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଉଡ଼ିଗଲେ ସାଥୀ ମେଳେ ଏବେ ଗାଉଥିବେ ଡାଳେ ମନ ଉଲ୍ଲାସିଆ ତାନେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଏବେ ବଣର ଯୋଉ ଶୁଆ ସାରି ବଣକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିକି ନା ନାଇଁ। ଲାଲ ଶାଲ ପାଇ ବୁଢା ଶୀତ ହେମାଳରୁ ଏସାଲଟି ଯିବ ତରି ତୋପଣ ତପରା ଶୀତ ବାରେଣୀ ମୋ ଶାଲ କି ହେବ ତା ସରି। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖକ ମାଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶାଲ ପାଇ ବୁଢା ଶୀତ ହେମାଳରୁ ଏସାଲଟି ଯିବ ତରି। ତାମାନେ କଣ ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଶାଲଟି ବୁଢାଟିକୁ ଦେଇଛି ବୁଢା ତା ଶୀତ ହେମାଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ସେ ଶାଲଟି ପାଇକି ଏଇ ବର୍ଷ ଏ ସାଲ କହିଲେ କଣ ବର୍ଷ ଏଇ ବର୍ଷଟି ତାର ବିତିଯିବ ସେ ଲାଲ ଶାଲଟିରେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ତାର ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ବିତିଯିବ। ତୋ ପଣ ତପରା ଶୀତ ବାରେଣୀ ମୋ ଶାଲ କି ହେବ ତା ସରି। ସେ ତା ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କି ତୋ ପଣତପରା ମୋର ଶୀତରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ଶାଲଟା କଣ ତୋ ପଣତକୁ ସରି ହେବ ମାନେ ତୋ ପଣତ ସହିତ ମାର ପଣତ ସହିତ ଶାଲଟା କଣ ସମାନ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ଏଇ କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ନିଆସି ମନରେ ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ। ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କୁ ଲେଖକ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଉ ତୁ କହ ନିଆସି ମନ କହିଲେ କଣ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ନିଆସି ମନରେ ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଃସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସହାୟ ହେଇଛି ମୁଁ କଣ ଭଲ କରିନି। ଏଇ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।